Atebesa ngara elisala tebe atebe o wali badi sinoko batebe atebesa jeli yeli malo ya batebe atebe o katebiri bakumala kono biri batamama kono biri bayalama wafo yeriye siriru mama jelireniye alu wafo kankaluye balakala kiyorodeye yeyele katebiri bata mama munkera siriru mama kono biri bayelema masarange kono biri bata mama katebiri bayelena amadara la amandari kelila mirida amadara la amandari kelila forida bimola mana kuma kancha alubiye kelila mirida kimankende ekunte nimina molu leha nimina boko talela fa nabila le kelila mirida kono birara yarado mirido yalaba kono birara yarado kelela yara kono birara yarado katebira kumala kanusanya kantela furusanya kangeletila kanusanya mafila kante makoro keba ponyomala kono biri bapanima sabu kono biri bayalama kono biri batamama Kofia sabu biri bayalama sabu kono biri batamama lagine kalu kono biri bayalama kono wari kalu kono biri batamama ite kuro ya kafuku gitari juru te kuro ya kafuku panna juru te ngara ya kafuku gitari juru te ngara ya kafuku panna Mungkin
ayiwa Kakɔlɔ premier bɛ dɔnkili dɔn wa? Dɔnkili tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka dɔnkili t'i ka fɛn ye. Dɔnkili tɛ n ka taabolo parce que ne yɛrɛ fɛ dɔnkili ale tiɲɛni de ka bon n'a nafa ye. Parce que i fɛ e fɛ ne fɛ d'accord parce que n'i ye dɔnkili min maa min bɛ ka dɔnkili min da a b'i dusubɔ k'i bila o sira de kan. Bon n'a dara ko cɛfarinya parce que cɛfarin dɔnkili bɛ yen n'i b'o lamɛn i bɛ kɛ cɛ ye mais cɛkolon dɔnkili n'i y'o lamɛn i bɛ kɛ cɛkolon ye. Cɛkolon dɔnkili fana bɛ yen. Cɛkolon dɔnkili dɔnkili min bɛ mɔgɔ da ka mɔgɔ kɛ jɛnɛyakɛla ye ka mɔgɔ kɛ nkalontigɛla ye ka mɔgɔ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la cɛkolon dɔnkili nana. Bi n'i ye télé lajɛ muso cɛ tɛ se ka dɔnkili da n'u ma muso julankolon bɔ. A ma nɔgɔn. O tɛ se ka dɔnkili da n'i ma e yɛrɛ fa sigilen ɲɛ b'a la e ni mɔgɔtiginin bɛ k'aw meleke ɲɔgɔn na télé la bɛɛ b'a ye kasɛti bɛ e bolo e fa e bɛ tila ka na o dugu kelen kɔnɔ ka tila ka taa seri o misiri kelen na alimami tɛ foyi f'i ye. Ne yɛrɛ fɛ o ye kabako dɔ ye sa dɛ. Nɛgɛjuru ye 21 0 Kakɔlɔ premier de tun b'an bolo an ye dɔɔnin fɔ sinankunya kan jɔn de bɛ Ala faamu an b'o yɔrɔ de kan nka kurantigɛ man nɔgɔn bi ɛrɛ tilenna. N b'a ni ce kuma b'i bolo. Ne tun bɛ fɛ ka wɔɔrɔ kelen ni ɲɔgɔnna tɛ taa ma basi ye. Komi ale ko ko Sunjata ma tagama. Ale ko ko Sunjata ma tagama. K'a ma zira fana bɔgɔti quoi. K'a ma mun kɛ? K'a ma zirasun bɔgɔti ka taga n'a ye quoi. Ne tun ka ɲininkali y'o ye. Zirasun n'a fɔra ko a ye zirasun bɔgɔti fo mɔgɔw k'a faamu dɛ. A bɛ mɔgɔw kunna k'a fɔ ko jiri min tun kɛlen b'a ko jalasun k'a y'o de bɔgɔti ka taa n'a ye o tɛ. Zirasun fana fitinin bɛ yen fitinin min bɛ kɔrɔbaya dɔɔnin fo mɔgɔw k'a faamu a n'a taara yirijuba belebele dɔ bɔgɔti ka taa n'a ye n ko mɔgɔ de tun don jinɛ tɛ o. A fɔra ten de. Mais a fɔra minnu b'a fɔ u ye kuma de fɔ u y'u sagola kumaw de fɔ. Fo k'a lajɛ ni hakili de ye. F'a ka lajɛ ni hakili de ye parce que jeli bɛ kuma duman de fɔ. Bon n'i ye kuma duman lamɛn e de b'i hakili t'a la ko jeliya kuma ko wari di yan ko tɔgɔsɔngɔ di yan n'i ye tɔgɔsɔngɔ d'a ma a bɛ tɔgɔ da e la n'i ma fɛn d'a ma a tɛ fɛn f'u ye. E m'a mɛn ko jeli tɛ malo ko mɛ k'a ten da bɛ wɔsi i ma deli k'o mɛn wa. N'o bɛ fɔ. Merci n'o bɛ fɔ o kɔrɔ ye k'a bɛ nkalon de tigɛ. A bɛ kuma minnu fɔ kuma ninnu bɛɛ tɛ tiɲɛ o kuma dumanw de don. Fɛn o fɛn ka di diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn n'a ka di sira ɲɛ tubabuw ko ten ko c'est trop beau pour être vrai. O fana ye tiɲɛ ko dunba banbali. Merci donc jate filɛ foyi tɛ Manden ni dundu ni dɔn tɛ Manden filɛ nin i bɛ don Manden kɔnɔ mun de bɛ yen foyi. Nka a ma tagama dɛ. A ma tagama Sunjata bɛ se ka taama cogo di Sasuma Berete ye faamaden ye wari b'a kun sanu b'a kun jama b'a kun a ye boriw ta o waati Moriw ka farin bi ta o ye siɲɛ 100 a y'a d'u ma k'u sago kɛ u dɛsɛra ka Sunjata faga ba kɔnɔ de u y'a sen 2 bɔ a kɔnɔ. I ye kuma in faamu sisan donc o kuma foyi tɛ se k'a sen d'a ma. Sumaworo Kante filɛ nin ye Sumaworo Kante masa Sumaworo Kante y'a dɔn parce que mɔgɔ tɛ Manden min bɛ se ka Sumaworo Kante faga o mɔgɔ tɛ yen. Sumaworo Kante bɔra Manden ka taa Kulukoro ka ba tigɛ Guni ka taa Kɛnɛguni Fana cɛ ka taa musow furu ye ka Kane ni Mariko wolo ye n'i y'a mɛn mɔgɔ o mɔgɔ jamu ye Kane Sumaworo Kante ka fanga kɔfɛ denw de don Mariko fana y'a ka fanga kɔfɛ denw de. Sunjata ka fanga tiɲɛnen Sunjata taara k'a di Kamaralakaw ma a dira Kamaralakaw ma u y'a ka kulusijala bɔ a la a den minnu ka fɛgɛ u y'olu ta ka t'u bila Sikaso o de ye Goyita ye n'i y'a mɛn Goyita Sikaso dɔrɔn Sunjata denw de don Sunjata sara ka sɔrɔ minnu ma kɔgɔ n'u m'u bɔ u bɛ faga u taara olu de bila Sikaso bon n'i bɛ Sunjata denw ɲini Sikaso Goyitaw ani Bayankara Keyitaw ani Tɔnbɔkutu u taara dɔw di Sɛkumaru Kabiru ma i tulo bɛ kuma in na. Voilà jatew filɛ tiɲɛ de fo maliyɛnw ka tiɲɛ de don an fara nkalon na an sɛgɛnna nkalon na. Aw t'a mɛn o parce que a tiɲɛ de bɛ fɔ a preuve bɛɛ de bɛ di anw de mansaw janfana ka bɔ Manden an mɔgɔ 3 Fofana Kaninjo janfara ka bɔ Manden i b'a mɛn de ko Fofana nana Manden or que Manden anw de ta ye anw de y'a sigi anw de y'a tɔgɔ da anw bɔra kadɔw minnu bɔra u b'a f'u ma ko Kani Bɔnzɔnw bɔra olu taara sigi Bayankara malo de Ɲamakala olu tɛ se ka Ɲamakala k'olu diriger u t'i jɛn n'a ye o de y'a t'u bɔra Manden
Kulubaliw gɛnna ka bɔ Manden ko Manden fanga laban mina laban Kulubali Baramangolo ni Ɲamangolo gɛnna ka bɔ jɛgɛ y'u tigɛ bala Baramangolo ye jɛgɛ don kɛra kasa mara u taara kadɔw fɛ Ɲamangolo yi ban ka jɛgɛ don taara sigi Ɲamana o de bɔnnaw kɛra Biton Kulubali ye Manden bɛɛ de galon kuma o kuma bi a bɛɛ galon ye san kɔnɔ an bɛ galon fɔ sa dan bi sa an ka sa an b'a bɛɛ fɔ jama ye an bi fɔ balimamuso inte weleli la nɛgɛjuru ye mugan ni kelen foni fu tan ni kelen ka ɲɔgɔn bilasira ka hakili ɲuman di ɲɔgɔn ma yɛrɛ tilenna ka kɔlɔ premier b'an bolo Alassane Fofana kuma b'i bolo. Allo oui n balimakɛ n b'a ni ce kuma b'i bolo. Baasi tɛ Lamini oui ne bɛ min f'i ye nin ye ko daminɛnen faut pas que nin ka dabila dɛ parce que tiɲɛ yɛrɛ la ka kɔlɔ ka émission ye a bɛ ka mɔgɔ orienter quoi parce que d'après lui nkalon kɛlen bɛ k'an kɔnɔ fa foyi tɛ ka fɔ an ye ni fu tɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la ale ka fɛn mana daminɛ vraiment mɔgɔ bɛ tiɲɛ ne min kangari da i ye ani ɲɛmɔgɔw ye ni min daminɛ a kana dabila dɛ bon n ka foli b'ale n'u ka fɔ yɛrɛ n baraji diyara n ye ce weleli la ayiwa an bi mɔgɔ laban ta ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni jɔn de bɛ Ala faamu yɛrɛ tilenna oui n balimakɛ comme ne nana bɛn émission in laban de ma est-ce que a risque bɛ se ka sɔrɔ pour que ne bɛ se ka dɔ lamɛn a la kosɛbɛ ayiwa garisɛgɛ ko tɛ n'Ala sɔnna mɔgɔ bɛ sɔrɔ premier ka numéro sɔrɔ wa awɔ i b'a sɔrɔ ka kɔlɔ ka numéro ye 74 00 a fait mɛ n ka téléphone dɔ in ta ayiwa n'Ala sɔnna 74 00 72 35 ok merci Lamine n ce weleli la ka kɔlɔ i ko jɔn de bɛ Ala faamu i bɛ fɛ ka mun de fɔ o ye o y'i ka livre dɔ titre voilà n bɛ fɛ ka min de fɔ mɔgɔw ye misaliyala sɛ tɛ nin ye sɛ a cɛ ka ɲi a taamacogo cɛ ka ɲi kamalenba don mais ni sɛ mago b'a muso la a bɛ boli a muso nɔfɛ de ni sɛ mako bɛ ni sɛ mago b'a muso la a bɛ boli a muso nɔfɛ de ni sɛ mako bɛ a muso la a bɛ boli a muso nɔfɛ de n'a bolila a muso nɔfɛ n'a y'a muso sɔrɔ sɛ dunukɔrɔ n'a ye den min sɔrɔ ni sɛgɛ nana sɛgɛ bɛ n'o den ta mais tɔngɔnɔ muso b'a cɛ bisimila de a b'a cɛ fɛngɛ n'a y'a cɛ bisimila donc maintenant ni cɛ sera ma n'ale ye den sɔrɔ sɛgɛ bɛna pan tɔngɔnɔ den kunna ka taa sɛ den ta ka yɛlɛ n'a ye o kuma fila ɲɛfɔli bɛ se ka walawalali k'an ɲɛ wa merci Ala ko k'ale b'an kalan n'an ka kɛwalew de kɛwale minnu bɛ yira an na dugukolo sanfɛ an ɲɛ bɛ minnu na ni kɛwale minnu bɛ k'an ɲɛna Ala de bɛ mɔgɔw kalan n'o ye don o don bɛɛ bɛ kalan Ala ye mɔgɔ ma da dugukolo sanfɛ n'i ma sa n'i kunna i bɛ kalan tile min bɛ bɔ ka taa bi i ye min ye bi sini t'o ɲɔgɔn ye i ye kuma nin faamu wa i bɛ dɔ wɛrɛ de ye sini tulo bɛ kuma in na sisan donc maintenant maa min y'a kɛ Ala ye k'a to Ala ka so o ka du ani maa min y'a kɛ mɔgɔw la k'a k'a yɛrɛ la o ka du filaw tɛ se ka kɛ kelen dɛ voilà jate filɛ nin ye mɔgɔ min y'a kɛ a y'a kɛ mɔgɔw ye Ala ka so tiɲɛ kan ani maa min y'a kɛ mɔgɔw la n'a ka se ye n'a ka fɛɛrɛ ye n'a ka hakili ye i ye kuma nin faamu sisan olu du filaw tɛ se ka kɛ kelen dɛ i ye kuma nin faamu sisan donc Ala ko de y'o ye ba komi sisan n bɛna misaliya dɔ d'i ma sisan Mali kɔnɔ yan ni don o don i kunna sɔgɔmada fɛ k'a ye kɛnɛmana bilenlen don i ɲɛ b'a la yɔrɔ bɛɛ bilenlen don i ye kuma nin faamu wa a bɛ kɛ komi tile buruyari bɛ yen Mali kɔnɔ yan n'o kɛra dɔrɔn i bɛ se ka raka fila seri o bɛ den ɲɛnɛmanw de fagali la o waati bɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 i b'a ye du den ɲɛnɛman caman bɛ sa n ma fɛn faamuya nin na dɛ
I bi sega yɔrɔnin kan ni kunna sɔgɔmada fɛ ni kunna sɔgɔmada fɛ a bɛ to ka kɛ san kɔnɔ a bɛ to ka kɛ nɛnɛ waati a bɛ to ka kɛ kuma dɔ la hali samiya waati yɔrɔ bɛɛ bɛ sin ka minɛ ka bila a yɛrɛ ma ten est-ce que i kuma faamu brouillard bɛ kɛ yɔrɔ la visibilité bɛ réduit dɔɔnin a bɛ kɛ fonɛnɛ voilà mais a bɛ kɛ a fiɲɛlama fɛ fɛngɛ fonɛnɛ wagati ninnu na yɔrɔ bɛɛ bɛ kɛ cogo dɔ la yen ten voilà n'o kɛra dɔrɔn n'i bɛ se ala deli min na ala deli kɛ dɛ est-ce que i kuma faamu 2 semaines o kɔfɛ i bɛ yaala Bamakɔ carré kɔnɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman de sa jɔn de bɛ k'o kɛ o ye ala ka ko ye dɛ ala ka ko tɛ dɛ ala tɛ maa fa o bana de don an yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn fa parce que ala ko bɛɛ ye sababu ye ko n'a bɛ na adamadenw yɛrɛ bɛ fagali min da ɲɔgɔn kan bi ala t'o da mɔgɔw kan bilen o kɔni o jɛlen i ye kuma nin faamu accident minnu bɛ kɛ an ka siraw kan n'i ye doma kelen ka étage kɔni jɔ karamɔgɔkɛ i b'a dɔn ko kɔni kɛra sa o mori jinɛtigi n'i y'o kelen ka étage jɔ ko kɛra dɛ n'a ma ko kɛ a t'a sɔrɔ n'i ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye ka tiɲɛ di mɔgɔw ma ka hinɛ mɔgɔw la komi ala y'a fɔ cogo min na étage caman kɔni tɛ jɔ i bɛ dɔ jɔ mais a tɛ caya dɛ voilà n'ala sɔnna ma ayiwa basi tɛ jɔn de b'a la faamu y'o fɔ ɲininkali minnu b'a kɔnɔ peut-être an bɛna essayer ka o yakubaya dɔɔni i ko i ka ɲininkaliw la ayiwa basi tɛ i bɛ fɛ ka mun de fɔ bisimilahi rahmani rahim kɔnɔ ani Salayt Ibrahima. Bon, oui, bon, n'i ko bisimilahi rahmani rahim. Ayi ko non peut-être o fili ye ne yɛrɛ sɔrɔ. Voilà, bisimilahi rahmani rahim. Minnu kɔrɔ ni mɔgɔ Allah le pur. Allah le pur. Après, il continue une école de la vie qui comprend Dieu. Voilà, après, il le ciel, le soleil. Voilà. Après, il la lune. Après, il les étoiles, l'air. Ni belle jile be min fo adamadenw ye n'o de sɛbɛn livre nin kɔnɔ ni ye bisimilahi min fɔ bisimilahi nin filɛ nin ni tun y'an ka karamɔgɔw ɲininka au lieu k'u k'a futi fɛn dɔn ou bien u t'a dɔn u b'a f'i ye de ko n'an ko k'an b'a kɔrɔ f'i ye k'an bɛ bi tile bɛɛ k'a la k'a ti ban. Est-ce que o tɛ ban ye ɲɛfɔli ban ye? Non, ban tɛ. N'i ti fɛn min dɔn i b'a fɔ i t'a dɔn i b'a ɲini k'a dɔn i bɛ fɛn min dɔn i b'a fɔ mɔgɔw de ye mɔgɔw k'a dɔn min don bi kɔrɔ de ye ko la graine germante a kɔrɔ de ye ko si min bɛ falen bi kɔrɔ de y'o ye bisimilahi kɔrɔ de ye ko an kun tɛ diɲɛ fansi ala y'an kɛ yen n'an kisɛ ye arahamani kɔrɔ ye nɛɛma min bɛ kisɛ in falen arahimi kɔrɔ ye alijɛnɛ layidu a banna donc ye nin yɛrɛ donc maa min taara nin saba la k'o de k'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin kɔrɔ très simple min kan ka fɔ bamananden k'i k'a fɔ ko tanu bɛ ala ye ala min ta ye diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn ye n'a y'a kalifa silamɛ la silamɛ yɛrɛ ye jɔn ye ladiri min taara ala la ka layidu d'a ma parce que maa caman bɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah fɔ bɛ ladiriw tɛ dɛ ne ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko ala de ye ko diya ne ye jɛnɛyakɛla o tɛ ladiri ye dɛ voilà donc jate filɛ arahmani arahimi min bɛ kuranɛ kɔnɔ o de bɛ na n'an ka fɛn ye o ko mun n'i y'i yɛrɛ dɔn ala ye hinɛ fitinin min k'i n'i yɛrɛ bɛ lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ ala ye hinɛ fitinin jumɛn de k'i ye a ye dɔnni d'i ma a ye kɛnɛya d'i ma a ye nafolo d'i ma a y'i bɔ dugu ɲɛnama na a y'i kɛ faama ye a y'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye a ye sutura d'i ma a ye jama d'i ma ko n'i y'i yɛrɛ dɔn a kɔnɔ ko lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen ko k'i b'o sɔrɔ maliki yawmidini ko jɔ don masakɛ de ale ala ye funu tɛ jɔn ma dimi t'i jɔn ma fɛn t'i ta ye i tɛ se ka jurumu sɛbɛn mɔgɔ kan na i tɛ se ka baragi sɛbɛn mɔgɔ ye i ye kuma nin faamu wa i ye fɛn o fɛn kɛ tu y'a mission commande i ye fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ kɔlɔsilen don a bɛɛ sɛbɛnnen don wa i y'a min bɛɛ kɛ ni ala ŋaniya ye mɛlɛkɛw mana min ye o b'o sɛbɛn mais i b'a kɛ ni ŋaniya min ala yɛrɛ de b'o dɔn a bɛ taa di ala ma min kɛra ni ŋaniya ɲuman ye o de bɛ bila i ka kɛsu kɔnɔ ala fɛ yen min kɛra ni ŋaniya ɲuman ye ala b'o bɔn hali n'a ka ɲi 1,000,000 dir'e ma k'e k'a di ala ma i ye 100,000 ni 50,000 di ala ma 1,000 min m'a di ala bɛ ba bɛɛ la o nɔfɛ parce que i ye janfa kɛ i y'a dɔn c'est pourquoi monde spirituel mɔgɔw b'a kuma fɔ dans le monde spirituel pitié tɛ yen il y a pas de pitié là-bas i ye min kɛ i bɛ sara n'o de et puis i bɛ sara cash n'i ye fɛn kɛ n'a ɲɛna i b'a dɔn n'a ma ɲɛ i b'a dɔn i ye min kɛ i b'a dɔn a bɛ komi baganw ka zone ni bagan ye ala kuta kɛ dɔrɔn a bɛ sa o seri place
yeno ala kuta fengati ni erreur ke doro wo betani mais ma min ta don ale be erreur ke na ya don dumi ala bi ya fam mais e ya don e ka tla ki tugu ka ke ala ya fo qur'an kono mo mi danaya ko fe e ala danaya ko fe ni jamba ka nga fagadi voilà jati teni donc c'est ça amina iyaka na budu wo iyaka na sirayni e dina sirata amsakima bo ala be mun de foya ki ka barake ni ala nya sirayai ni ye min soro ni mo ka jala ni ye toro min soro ki to ale ala ka barala ika ale ala wela bi bo toro la ki bla sirati ke klelen kan ni me fe ka mun de foya ala ba teru doro ni deme ma min bi ala ka barala ma min sonna ka ala ka barake ma min sonna ka hine mo la ale ala ka son ma min sonna ka muso furu ale ala ka son ma min sonna ka nidi alama ale ala bo doro ni defa apana donc ko chama bi ka nyana ba fo ni be abe bi ala nyana mo te magare ko yira ala law ay bar ko makar ko kun fo yoro a fo ayira kunta ala la parce que ale ya dalere a siki kambe donc de la fo ou l'amelika di ayo basite iyo fo sisa nga ibe fa ka munde fo le ciel le soleil ibe fa ka munde fo o yoro la bon be fa ka clé sankolo ane clé merci va chugo de clé wa fa chugo de sankolo ale dugolo chede sankolo de bi ji bon dugolo ga dugolo be fali e kuma no fam tisa bon clé de be bolo di nyama ale be fanga di nyama est-ce que e kuma no fam ale be dan fam la nyeneje clé de boke mais ni clé dimina abi na ni halakili o de jaye ni haki clé haki min kan ka boka yiri fanga na temenu ka ba chen jiage min kan ka to dugolo sanfe ni clé boro ko sa ba evaporer abi ta na jabena donc o yayi na ko jugu ke ala yi danfon danfen dan ka damma a bele jile ni ala kuta o danfen bi kele ni ala kuta clé bi kele ni ala batu clé bi nafa ni ala batu e ba chugo de bagam bi inafa ni ala kuta bagam bi kele e ba don ko mo min ga seli saka ya fa kana mo e ba do ko no manyede aka seli saka seli saka seli ki tun ki fa ya do ko no manyede atigi mata seli anya koro wala kram mo ngi parce que ni tora ki kumbiri ki kunkorata be ka kono ko ibe ki kotroma bode ka bana susu nyogon ku ese adoma soro de se wala do je de ni ka binga jata jesel do ale dara nye saka selisa bille ko ko de ko safa clé ida fo sinezele binga jata ra fitri selisa kare saka e kotroma bo amuso na cheka fli ko saka be ka fonse o mara nyana ne repine ko la sungulo ya alaga hero chaya d'accord donc la lune maintenant no e kaloyi bon kalo fleni kalo yi waro clé flé clé be yelendi me ka kalan mais kalo bi yelendi asumalenu donc ma min sera ka doni di mogoma doni yere ka di mogola di tugo nyuma o be ko mi kalo di est-ce que yi kuma ni fam e waro lampam bi manaw abi yelendi mogoma mais tasuma ba yere kane atika jinta tasuma e ka gera labani iba sura ka kalan mais kalo bi jelen di mogoma suma ya konna wa kalo fona be mogo frake wa ni ala kuta kalo bi kele ni ala bodu kalo bi nafa kalo ka boka donge kalo yelen ko abe bana chama bonga bada ben fare ko awte kala bma ko antugunu de kuran yelen kalo yelen tunana ko mo ere ta don ko kalo ere be mo ere ti kun korata tugunu kibe kalo yelen yini kuran yelen aya ni saybe mogola nu ya fraya kena o be wulu sogo dibile ndi ma bi fa la ka shika donc ni dugu jara say bari farla furatal aforo be temalo ki kono fa wulu sogo dibile na ka shika donc kalwele na ba fi karamo ke ibita dogo kun soro yoro biti jol la ba soro say tala bi ya ko chama ne ba mbulo ya mais abebi ka tunu nyeti ka fo bon min fona problème mais ni demi malamo parce que anga chokoroba nun chama mbi nga islamaya kono wulu sogo be duwa po islamaya makurufu do makurufu e koro makurufu koro da konenu
sinon lait de haramunen no mɔgɔ min bɛ gɔn sogo dun o bɛ lakali cogo di gɔn sogo ye fana ye makurufu de ya awa a kuma kɔni bɛ sa dɛ d'accord makurufu faamuna sisan i ye kalo fɔ i ko kalo yelen bɛ mɔgɔ furakɛ tile bɛ mɔgɔ furakɛ cogo min na kalo yelen fana bɛ mɔgɔ furakɛ ten parce que tile bɛ yɛlɛma ka kɛ vitamine D k'i golo dɛmɛ a k'i fɛn o ye farafin de ko ye dɛ n'i bɛ fɛ k'a faamu yɛrɛ bagan o bagan n'a finnen don a sogo ka timi ni bagan min sogo jɛlen don ni suraka nana saga san yɔrɔ la a bɛ saga finman de san wa misi finman kolo ka kɛnɛ ni misi jɛman kolo ye mun de y'o kɛ parce que finman de bɛ salaire sama finman bɛ tile salaire de sama k'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye fɛn o fɛn finnen don o bɛ tile de sama hali n'i bɛ fɛ bidon finman n'i ye ji k'a la k'a bila tile la a bɛ kalaya joona ka tɛmɛ bidon jɛman kan an ka saga ninnu saga jɛman san de ka d'an ye ka tɛmɛ finman kan dɛ o kɔnɔ o bɛ kunkolo de kɔnɔ ayiwa basi tɛ i ko les nuages le coq non les étoiles et l'air lolo ani fiɲɛ bon dolo filɛ nin ye dolo ye kalanfɛn de ye ni u y'i kalan dolo la n'i ye dolo dɔn i bɛ ko caman ɲɛnabɔ i bɛ ko caman ye wa i tɛ tunu a b'i bɔ fili la a bɛ tila ka sira yiri la i ye kuma nin faamu sisan donc o kuma dolo fana kalan spécial de b'a dan na n'i bɛ fɛ ka approfondi dolo kalannaw bɛ yen i ye kuma nin faamu n ye dolo ta k'a yira mɔgɔw la dolo tɛ sankolo la gansan a bɛ sankolo la kun dɔ de la bon a bɛ yen kun min na i kan k'o ɲini k'o dɔn yɔrɔ bɛɛ n'a ta kɛcogo don tɛ tiɲɛ ye voilà ayiwa basi tɛ fiɲɛ dun fiɲɛ ye ji de ye ji yɛlɛmɛnen de bɛ kɛ fiɲɛ ye ni ji tile gosira ji kan ka ji gaz a bɛ yɛlɛ awɔ l'évaporation de bɛ kɛ fiɲɛ ye voilà mais ni fiɲɛ bɛ fɛ k'i kɛlɛ n'i ye ala kuta fiɲɛ bi a bɛ dugu kɔnɔ a bɛ ka mɔgɔw faga jamanaw kan i y'a ye ji ni fiɲɛ maa o maa ni ala kuta i ye ala kuta k'i to yɔrɔ min ala bɛ se k'i kɛlɛ n'i yɛrɛ ka fɛn i ka fɛn yetaw ye fɛn minnu tun kololen don bi kololen don ye olu bɛ tila ka k'i kɛlɛ fɛn ye k'i fa i yɛrɛ ɲɛna pour que i ka hakili sɔrɔ a bɛ faamu kabanɔgɔ nka kabanɔgɔ le coq kabanɔgɔ ni sɛ fana bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa bon kabanɔgɔ ye danfɛn ye sɛ ye danfɛn bɛɛ bɛ mission commandé de la donc danfɛn o danfɛn bɛ dugukolo sanfɛ ni ala y'a commandé bɛɛ bɛ mission commandé de la i bɛ mission min na mission ni a jateminɛlen don dɔ de fɛ wa n'i y'a kɛ fana sara de b'a la voilà donc olu tɛ se ka ala kuta n bɛ fɛ maliyɛnw ka bɔ di kalama u sigilen bɛ yɔrɔ min na u jɔlen fɛn minnu b'u kɛrɛfɛ toute image est un message yɔrɔ o yɔrɔ ci dɔ de bɛ ka d'u ma pour que i ka bɔ kodɔnbali la f'i ka se k'o ci ninnu de kɔrɔ dɔn n'i y'o ci ninnu kɔrɔ dɔn dɔrɔn i bɛ lafiya i bɛ ala ye i bɛ ala faamu ɔ i kan ka kɛwale min kɛ i b'o dɔn e m'a ye so filɛ nin ni so bɛna bin sisan so tɛ bin a bara n'a ma mankan bɔ wa mɔgɔ minnu bɛ mankan dɔn olu b'a fɛngɛ ni mɔgɔ bɛna sa du kɔnɔ sa ni jakuma nana n'a jakuma bɛ du kɔnɔ ni mɔgɔ bɛ sa a tɛ to yen a bɛ bɔ a bɛ tile damadɔ kɛ ka sa ni wulu mɔgɔ bɛ sa du kɔnɔ wulu b'a taamasere yira bon toute image est un message fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ fɛn dɔ bɛ na message yira denmisɛnninw b'a yira wuluw b'a yira est-ce que i ye kuma nin faamu dɔw yɛrɛ bɛ su kasa mɛn olu minnu dɔw bɛ yen nun sugu dɔ b'olu bolo olu bɛna yɔrɔ yɛrɛ la u b'a dɔn ko su bɛna bɔ yan parce que su kasa bɛ bɔ yen donc yaya bon dɔnni ka di dɔnni ka ɲi mais maliyɛnw bannen don dɔnni ɲini de ma dɔnni bɛɛ de bi yan a caman ba de a ɲuman a yɛrɛ yɛrɛ a caman ba de bi yan mais maliyɛnw ti k'a ɲini mun na ni nkalon cayara maa kunkolo kɔnɔ ni nkalon tigɛra i ti taa fan dɔn nkalon tigɛra maa o maa a ti se ka baara kɛ a bɛ to munumunu de la ni tiɲɛ fɔra i ye ka tiɲɛ yiri la tiɲɛ ka kunna o den min lamɔra lafiya la ani den min lamɔra baara la n'u kɔrɔla o kɔrɔcogo ye kelen ye u tɛ kelen ye maa min tilenna ka boli n'a nana da a bɛ sunɔgɔ maa min tilela lafiya la ni su kora a tɛ sunɔgɔ dɛ sunɔgɔ man di dɛ bon ala ko ni maa min bɛ nkalon tigɛ n'a ye nkalon tigɛ ka se digiri dɔ la a bɛ sunɔgɔ bɔ sa la a tɛ sunɔgɔ fa k'a san ka sunɔgɔ san a bɛ sunɔgɔ san n'a ma fura ta
a ma fɛn wɛrɛ kɛ a tɛ sunɔgɔ. Ah, d'accord, Asana. Et ko lait, le porc. Lait ye danfɛn de Ala y'a yira an na ko an ka lait, lait bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ dun. Lait bɛ bonya ka hakɛ min sɔrɔ, lait sogo yɛrɛ bi cogo min na, lait b'a fɔ mɔgɔw ye k'ale sogo haramelen don parce que fɛn bɛɛ bi ɲɔgɔn sɔrɔ a la. Maa o maa bi lait dun a tɛ keleya. Ala bɛ keleya ta ka bɔ i dusukun na pewu. I tɛ keleya i muso la, i ka keleya bi dɔgɔya quoi. Donc ni ko min kɛra, i b'a fɔ nin kɛra karisa de la a ma kɛ ne na, e bi dɛmɛ cogo di? Mɔgɔ bi lait dun i tɛ keleya. Tɛ keleya, a bɛ keleya ban adamaden na pewu. Wa lait fana ye dantɛmɛ taamasere de ye parce que lait kɛcogo ye dantɛmɛ de ye. A bɛ bonya cogo ma n'a bɛ dumuni dun. Baganw bɛ min dun u tɛ min dun ale kelen b'o bɛɛ dun. Hali n'a ye adamaden sɔrɔ a b'a dun. I ko gɔn o fana sɛbɛnlen don gɔn ta y'a la jumɛn ye? Gɔnfin tɛ gɔnfin ka adamaden k'u yɛrɛ yira u yɛrɛ la. Gɔnfin filɛ nin ye a bɛ kungo kɔnɔ. Ale muso b'a bolo, den b'a bolo, a n'an bɔlen don. An bɛ min bɛɛ kɛ a b'a bɛɛ kɛ. Mais anw bɛ se k'an tilen ale tɛ se ka tilen. Ni su kora gɔn tɛ yeli kɛ. Wa gɔn den t'a ta a tɛ fini sa ye. Gɔn tɛ se ka so dilan yɛrɛ. I ye kuma nin faamu? Donc Ala dun y'o bɛɛ kɛ adamaden ye. Adamaden k'i suma gɔn na a k'a dɔn ko Ala ye hɛrɛ k'a ye. A ye hɛrɛ min k'a ye a k'a yɔrɔ dɔn hɛrɛ in kɔnɔ. E tila bɛ kuma in na sisan? Wala jate filɛ nin ye. A bɛ faamu. Ala ka hɛrɛw caya. N'an ye livre in kɔnɔna lajɛ, an b'an pan 1 2 an bɛna se mon père, tu as dit mon père, la connaissance de soi, l'ami de Dieu, chauve-souris, péché, la mort. E ka kuma kan, e ka saya, kuma saya kan sa? Merci. Saya de ye ladilikan kɔda ye. Wa kafa bil mauti wa iza. Saya koko wa kafa bil mauti wa iza ala kira da yafo. Ako saya wasara wajulu fen, ko saya de wajulu labai. Ye kuma ni fam sisan. E min gela ga fiɲɛna ni kɛnɛ. Foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min ka jugu ka tɛmɛ saya kan te. Alo nya kuma fi ya kɛ kulonkɛ kuma. An bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ko saya ka fisa malo ye galon. Ni malo la e ka ji kɔrɔ ni ta wɛnzɛn dugu olu b'i ka alimami. Ni sara banna de. Ye kuma in mɛn sisan dɛ. Saya ye wajili laban de ye. I ɲɛ bɛ mɔgɔ la, a bɛ taama, a bɛ lamaga, a bɛ na da i kɛrɛfɛ, a sen tɛ taa, a bolo tɛ taa, a tɛ kɔrɔbaya bilen, a tɛ dumuni kɛ bilen, a golo tɛ se ka fɛngɛ bilen, a bɛ tile 2 kɛ, a bɛ toli, tile 3nan a kasa b'i tɔɔrɔ. Est-ce que i ye kuma fɔ a ɲɛw bɛ funu ka jira e la k'e yɛrɛ bɛna kɛ ne nin de ye dodo la? Karamɔgɔ, e dun b'a dɔn n'e sara e fa tɛ se ka taa i di tubabuw ma o k'i balo. Ne mana tubabu kɛ Ala ye o la, o baara ma nɔgɔ sa dɛ. E maa o maa sara bɛɛ, an ma deli k'a mɛn ko karisa sara k'u taara di tubabuw ma, an ma deli k'a mɛn karisa sara k'u taara di jinɛw ma, an ma mɛn karisa sara k'u taara di musow ma, k'u taara di wari. N'i sara u bɛ t'i ɲɛsin dingɛ de ma. N'i sara et puis fana i t'a to farafin su dingɛ, arabu su dingɛ, tubabu su dingɛ. Merci. Et puis n'i sara fana, problème ye min ye, i ka di maa min yanni i ka sa, n'i sara o bɛ ba i na. Wa n'i taara kaburu na maa si t'a fɔ karisa sara an kun bɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ, an fana ka don a nɔfɛ kaburu kɔnɔ maa si t'o fɔ. Y'a ye o de la n ye poyi dɔ sɛbɛn n ko i mana na diɲɛ na i k'i cɛsiri, lahara taabaw bi kan ka taa u tɛ se ka segin yan, setani mɔgɔw b'an sen kɔrɔ u tɛ se k'an mago ɲɛ, Ala ɲinibaw bɛ Ala bolo maa tɛ se k'olu malo dugukolo sanfɛ, bilasirabaw tɛ tɛmɛ dankun kan, ni mɔgɔw bɛ t'i bila u bɛ t'i bila kaburu sanfɛ dɔrɔn ka segin a banna. Donc e n'i ka tiɲɛ, e ni min jiginna kaburu kɔnɔ i bɛ t'o de ɲɛfɔ Ala ye. Ne ye haramu ta ka t'i ka du balo ko parce que ko mɔgɔw bɛna fɔ ko kɔngɔ b'i ka denbaya la, n'i ye e nkalon tigɛ ko parce que ko n'e ma nkalon tigɛ e tɛ balo, est-ce que i ye kuma nin faamu? E ye yɛrɛ ninnu faamu sisan, ka siran adamaden ye k'i ɲɛ don Ala la, ka siran mɔgɔw ye k'i ɲɛ don Ala la, karamɔgɔ kabako don dɛ. Saya ye wasa bɔ wajili la. Maa o maa ni mɔgɔ sari ɲɛna, mɔgɔ sari bolo, i kan ka hakili sɔrɔ, i kan ka miiri, i kan ka Ala dɔn, i k'a dɔn ko Ala bɛ yen, nkalon min bɛ tigɛ diɲɛ na i k'i jija k'i sen b'o la. Nkalontigɛla ninnu b'a dɔn ko i mana farinya cogo o cogo, i mana kɛ mɔgɔ fagala ye cogo o cogo, don dɔ la
b'a fɔ i yɛrɛ bɛ sa o de tiɲɛ wa nkalon in kɔrɔ bi dɔ don la nkalon n'a tigɛra diɲɛ na ala tɛ nkalon tigɛla faga bada fa k'a malo ni ala ko nkalon da yɛrɛ la ala t'i faga n'a min malo ne y'a fɔ e fa ye ka nkalon tigɛ ko muso b'e bolo ka sɔrɔ muso t'i bolo karamɔgɔ i bɛ malo la dɛ o tɛ tiɲɛ ni fa y'i ka na ni muso ye ne taara sunkuru min taga na ni furu ma kɛ don la somɔgɔw bɛ n'a nɔfɛ dɛ o bɛ taa n'a ye i fa b'i ɲininka ko n buramuso bɛ min o y'a sɔrɔ i buramuso taara o y'o ye an bɛ peut-être kuma kun cɛ ni min ye o ye de ka i kumana saya kan an bɛ se ka min fana fɔ min ka kan ka c'est-à-dire i ko kaso ani Satan c'est-à-dire ko évasons-nous de la prison du Satan ngo an ka bɔ sitani ka kaso la sitani ye kaso de dilan kaso in labɛnnen don jɔn de bɛ don a la maa min b'a ni dungo nɔfɛ jɔn de bɛ don a la maa min ni ka d'a ye parce que fɛn dɔ de bɛ mɔgɔw ma faamu ala ka cikan bɛna kunkolo zɛmɛ de la sitani ka cikan de bɛ dusukun na ni dusukun sera hakili la o y'i donnen kaso la i ni conscience bɛ kɛlɛ a b'i taden cɛ i kɔnɔ bon ni hakili sera dusu la o y'i lafiyalen ye ni conscience bɛnnen o y'i suturalen a yi ka te filɛ nin nɛgɛjuru ye 21 foni 11 an b'a lajɛ wagati ni tɔ ye miniti 2 dɔrɔn an n'an balimaw ka se ka fɛn dɔ fɔ yɛrɛ tilenna ayiwa o taara nɛgɛjuru ye 21 foni 11 Kakɔlɔ premier tulo b'i la allo Ansu oui nba ça va ka foli b'aw ye radio in dɛ ka foli b'aw ye karamɔgɔ ye yɔrɔ dɔ fɔ a ko wulusogo ko makurufu don wayi o bɛ fɔ mɛnɛ makurufu b'a fɔ hali jakumasogo fana ma ko makurufu don dɔnnikɛlaw yɔrɔ la makurufu ye 2 de ye u b'a fɔ makuruhu ala taharimi wa makuruhu ala tanzih fɛn dɔ bɛ a kɔnɛn don haramuya sira kan dɔw kɔnɛn don saniya sira kan i b'a fɔ an fɛ yan sisan nɔ Lamini e ni terikɛ walima i dɔgɔnin i baden surun dɔ ka muso bila e ka t'o ɲini furu la a dɔw la o muso in ayiwa a furuli bɛ bɛn diinɛ kɔnɔ i k'a furu baasi t'a la ka adamadenya sira fɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o la a bɛ fɔ ko makuruhun ala tanzihi o caman saniya ka bɔ ni maa ni ye fɛn kɔnɛn de ye o caman b'an ka adamadenya kɔnɔ ka taa voilà donc a haramuyalen tɛ makuruhu yɛrɛ fɛn kɔnɛn de ye haramu ka fɛn kɔnɛn tɛ ka saniya ka fɛn kɔnɛn don parce que n'a hala munumunu na bɛnbaliya mana na silamɛya tɛ bɛnbaliya fɛ o t'a fɛ silamɛ bɛnbaliya man ɲi o voilà donc mais wulu ale fana jatelen bɛ baganw na bagan minnu fɔra k'a fɔ sogo haramuyalen don an kana dun fɛn o fɛn ye madu b'a fɔ gbɛlɛ ni jam min b'a da kɔnɔ i n'a fɔ waraba fɛn o fɛn de bɛ fagali kɛ ni ɲi ye k'a dun olu b'olu la o olu b'o la wayi jakuma b'a la hali kungo wuluni dɔ bɛ yen n y'a ye yɔrɔ dɔ la u b'a dun ko makurufu don hali so kɔnɔ fali ko makurufu don mais ninnu bɛɛ makurufu ye haramu ka makurufu don wɛlɛtigi min sɔn kɛra min ma ka an k'a dun silamɛya la o dan ye namakɔrɔ dɔrɔn de ye suruku suruku silamɛya la suruku sogo bɛ dun baasi t'ale la merci donc ka tɔ ninnu bɛɛ bɛ don haramu kɔnɔ ala k'an kisi o ma ala k'an kisi o bɛɛ bɛ don haramu kɔnɔ dɔ ninnu bɛɛ bon donc olu yɛrɛ silamɛ caman bɛ yen nɔ u t'a dɔn n'o tɛ hali i tɛ wulu mara i ka du kɔnɔ ka d'a kan n'a b'i ka du kɔnɔ hinɛ malika tɛ jigi ye wa don o don fana i bɛ bɔnɛ kiratu kelen baraji la a bɛ komi n'i ko kuluba min filan da la don o don o ɲɔgɔn bɛ tigɛ ka bɔ i ka ɲumanw na n'an m'a kɛ wari ye mɔgɔ caman t'a faamu e bɛ tilen bolibo la i tɛ 200 sɔrɔ mais i bɛna 1000 ka sara sɔrɔ i ka du kɔnɔ b'o dugu in bila o olu marali de b'o kɛ
ulu maral de bola sima ulu marali kono do qur'ane kono wa way ulu awa qur'an filama yare de te swama sarti de bala teratu ye ya mariya di ko ulu be ka fa Allahumma salli alayhi wa alihi wa sallim o ko fe naskhuna na ka fo ulu fana ye ewa nation do de nga be marani condition de be donso e bi ka donso dagala ibi se ka mara ka kungo dala e bi ka donso yake na ye ye bagange na ye ewa ika were dala ika misu abetu no fe wala mai ka bagan misu abetu no fe kungo kono ka tu gwe na bi dan were la iba ka dumuni dama nere o nyogo nyana alo wuri den tienen do kelen ko faka e nere toro na so fe be were dala be tani misu ye etile sera yoro do la seli fana to ma be boli kana were la abena jimi ka segi kata bagan nyele makana nuye wala bina ka dumuni sura abodu uluni o ma fana be dumuni du asabana ni fene ke robi bolo ibe siran feun kana na tien se kata ble ka foro kerefe abe munumunu ka foro munumunu wala sa tiene ke feun kana do ala e kani dana e mo senkoro abe mankanti mo la fendo be ase songa ki yere ka so me abe ta ke wali sira baw kan nya yere ka joala ko abe mo toro donc islamia ya haramu ya ni yoro ina e ka mara mo ni nyogon cheta ka mara mo ni odi haramu ka mara mo di nyonche odi haramu wa ka sugo du di haramu amarali tan kungo mimbada ko dongora bi perde qiratu kelen barajila o yichi emene parce que ni ya mara ni ma mara kanye sokono ni ya to abi bokene ma abu se ko sima ka tonyolike ka tan no ke wala merci be ni ya mara sokono ka mara ka sodlai wulu do be ate buke fo kasi ibina fenda ma abi buke ate mo ko dumuni dun ba mankan fana maîtriser ba wa be mo toro ni mankan merci o be bala bon ne akila wulu ka haramuli bi amara chugo de bulu voilà donc o de la ko sira dira mo sabade ma munu bi se ka mara wala a toro be mabo mo wala ko sobe d'accord merci jamnuma voilà faut fana avec femme il faut fana idore ka kolo premier ouais wa ka fere dam merci ala ka nyum ya mu na faka bongo sobe voilà merci ka kolo premier wa ba premier ni kara mo fe ni suruku sogo dise ka wulu so remplacer saito fe obedianye d'accord ayo fura ko ne fura ye suruku sogo ma fo wulu sogo de fura ote nega jure mugan kele funi futan kele ka kolo premier club la retlena oui comment bibolo la net ma fait karabuga ɲininka quoi tarawele y'a fɔlɔ mɔgɔ min na mande tarawele y'a fɔlɔ la damasa ni damasa wulamba olu de kɛra tarawele k'u taara wele ka na do sigi faga olu tun ye jaguragaw de ye u bɔra jaguraga la ka kɛ tarawele o de kɔrɔ jaguragaw de tun don mais est-ce que u tɛ jamu wɛrɛ fu la yanni jaguraga cɛ bon jaguraga in de bɛ fu ma n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ jamu ye jaguraga tarawele o de la jaguraga caman kɛra tarawele ye parce que tarawelew tɔgɔ kelen ka bɔ a bɛ faamu yɛrɛ tilenna allo i b'i ka radio faga an tulo b'i la radio faga oui an tulo b'i la basi tɛ foli don a ka émission taabolo ka di ne kosɛbɛ n b'a fo kosɛbɛ o diyara n ye ala ka barika don a la ami foli kun don ala k'o duwawu minɛ nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 o ye mɔgɔ laban ye yɛrɛ tilenna ka kɔlɔ premier sɛgɛnna sufɛ mɔgɔ tɛ oui bon ne bɛ fɛ ka hakilila dɔ di quoi awɔ bon ale ye a kumana saya kan bon saya juguman yɔrɔ ne m'a ye k'a ye ko saya ye kojugu ye abada parce que n'i t'i taga yɔrɔ dɔn i bɛ se ka sira saya ɲɛ n'i taara i bɛ taa jahanama na wa i bɛ taa alijinɛ na wa n'i t'o kɔni dɔn i bɛ se ka sira saya ɲɛ bon o ye kelen ye ala ko adamadenw aw ma fɛn da
aw bɛ se ka ne ala ka fɛn dalen kɛ fɛn haramuyalen ye cogo di adamaden ma foyi da ne yɛrɛ ye danfɛn ye ka ala ka fɛn dalen kɛ fɛn haramuyalen ye cogo di sa a ka gɛlɛn donc ne bɛ nin hakilila fila di aw ma merci ala ka sababu ɲuman kan ye a bɛ fɛ ka mun de fɔ Fofana bon a bɛ fɛ ka kuma mun fɔ a bɛ fɛ ka an ka débat di a bɛ fɛ ka argumenter ka kumasi kala pour que a ka diya kosɛbɛ voilà a bɛ fɛ k'o de kɛ hakilimaw de bɛ kulu kuncɛma dɔ fo ka ye ayiwa basi tɛ kuma laban b'i bolo an bɛ kan bɛn da bon n bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma n bɛ bɛɛ fo bon n bɛ ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ ko ten ko maa kana n'i ye tiɲɛ fɔ i kana yafa ɲini mɔgɔw fɛ a digira minnu na ne don ne na yafa de karamɔgɔ bɛɛ fɔ ye Sagolaka de ale fa ye mɔgɔ fagala de ne don an tubira ka don silamɛya la sisan an denw don Sagolakaw ka cɛkɔrɔba de ye anw ye a ko ye nin sawo wa an bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kuma in taara mɔgɔ minnu fɛn ka tɔɔrɔ sira fɛ mais a y'a dabɔ de maliyɛnw ka bɔ tiɲɛ kalama min b'i kun kan n'i bɔra tiɲɛ kalama i kan ka min kɛ i b'o dɔn bon i ye kuma min mɛn i kan ka bɔ ni fa min ye i b'o dɔn diɲɛlatigɛ la tiɲɛ bɛ fɔ tiɲɛ de ka kunna ala ye fɛn min dan kana dugukolo kan n'a ka kunna tiɲɛ de don tiɲɛ ka kunna tiɲɛ t'i baden fɛn ye mais tiɲɛ de kan ka fɔ ni tiɲɛ ma fɔ mɔgɔ ye hakiliban tɛ se ka ban ni nkalon tigɛr'i ye i tɛ taa o ni karamɔgɔ k'i ma karisa taa jama min sɔgɔ n'i taara n'i ma jama ye i bɛ segin ka na n'i taara n'i ye jama ye jama yɛrɛ ye min ye fɔlɔ i bɛ taa lajɛ fɔlɔ n'a ka ɲi a bɛ feere daminɛ i b'o ɲɛɲini n'i y'o ɲɛ sɔrɔ kuma i sɔrɔ na karamɔgɔ sɔn donc maintenant o ye hɛrɛ ye donc maintenant f'an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye Mali ko in na ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Mali ko la Mali sigicogo la Mali dacogo la Mali wulicogo la pour que an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ maliyɛn dɔw yɛrɛ jigi tigɛlen don Mali ko la dɔw yɛrɛ ko ten ko Mali ko yɛrɛ bɛɛ ka ci yɛrɛ o k'u yɛrɛ sɔrɔ y'a dɔn o ye jigi tigɛ dan ye ni adamaden jigi mana tigɛ f'i jigi ka tigɛ i faso la fɛn min ɲɔgɔn i t'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bolo i t'a sɔrɔ i taara yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa kɛ dunan ye donc ala ka sababu ɲuman kan ye an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ala k'an kelen kelen wuli si ala ka banabaatɔw ka bana kɛnɛ ala k'an garisɛgɛ hɛrɛ la ala k'an sutura n tɛ saya sutura ye ala k'an bɛɛ don alijɛnɛ na ala k'o duwawu minɛ ayiwa kɔrɔyanka don kuma tɛ Alasani tilala kuma la an b'i yɛrɛ fo kuma laban b'i bolo min ye Alasani ka livre ye komi dɔw bɛ e bolo stock dɔw bɛ ne yɛrɛ fana bolo sisan donc ne bɛ se ka n ka nɛgɛjuru sira di ni minnu bɛ se ka tɛmɛ i fɛ ka wala n'a ma kɛ tɔɔrɔ ye donc o ye 76 46 47 46 n bɛ se ka 76 46 47 46 an bɛ tonton Wele Jalo fo kosɛbɛ kosɛbɛ k'a barika tɛ la a nana samati caman na walasa baro ka diya tu gosi woro ayiwa a kan ɲuman bɔ su la